اساں ہن آئی گئے اتنے قبلہ تین ٹھیک ہے اساں کی بس کافی گائڈ کیتا نے اور اتنے اساں ہن نوافل پڑھساں ٹھیک ہے 4 نوافل پڑھنے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اساں چلنا سبحان اللہ کبوتر اساں کی جدھر جانے ہیں کبوتر اساں کی ہر جگہ نال نظر رچنے پتہ نہیں شہید نا ہاں بیمار بیمار ہی نہ تیر ماریا سے نہ پتھر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی منی پہنتا ہمارے پراؤ السلام علیکم میں سارے امید کریں کہ سارے بہن برا ٹھیک ٹھاک ہو سو اج ایک نیا ولاگ نہیں اپنے پڑھاپا واسطے حاضر ہوئی ہاں اور امید کرنی ہے کہ جو پچھلے سارے ولاگ ہمارے پسند آئے سن تو ہوں اساں کرن لگے ہیں ناشتہ کیونکہ اج جلدی ناشتہ کر لگے ہیں تھوڑا تھوڑا نیرا سن کی لوئی ہے نیرا کو نہیں مطلب تازی تازی صبح جڑی ہے نا ہوئی ہے اور اساں ناشتہ کرساں کیاں کہ اج اساں جانا ہے زیارتاں پر اور انشاءاللہ اپنے بھیڑاں بھراواں کی دساں جڑے رہنا ہے تساں ٹھیک ہے اساں ہن کری کنا ناشتہ تو اس تو بعد انشاءاللہ اساں کو دسنے ٹھیک ہے ایدا ہوٹلا چاہیے ون ناشتہ ہے تک اساں کرساں چاہ میں بھی ساں ادھر ہے پرانٹھے حلوا چنے امول چنے کھائے گئے ٹھیک ہے اساں ناشتہ وغیرہ کری کنا کہ ساری بس اچھنی ہو سی جلدی جلدی سے ناشتہ کری کنا بس وغیرہ آئی گیا اور اساں انشاءاللہ اپنے سفر کا آغاز کرساں ٹھیک ہے اور اساں جلدی جلدی موسم بھی ٹھیک لگنا پیا چڑھ وغیرہ پیا فون وغیرہ کری دے بس والے اور جانے پہ ہیں اور ہوں اساں جانے پہ ہیں ساری بس وہ پار کھلتی ہے ٹھیک ہے اج اساں مسجد نبوی نہیں جانا اساں اج زیارتاں پر جانا ہے اور انشاءاللہ اساں جڑے رہنا اور انشاءاللہ اساں کی بھی دسنا ٹھیک ہے یہ مجھے بھی نہیں آئیڈیا کہ اساں کہڑیاں زیارتاں پہ جاساں جدوں تک ساں انشاءاللہ پھر تساں کی بھی دساں بساں پر بہی گیا ٹھیک ہے ہوں اساں جائی رہے ہیں بسم اللہ والحمد للہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون حجاج کرام مدینہ شریف کے اندر جو سب سے بڑی زیارت ہے وہ زیارت ہمارے حضور پاک کا روزہ ہے ہمارے حضور پاک کا روزہ جس کے متعلق ہمارے نبی کا فرمان علی شان ہے جس نے میرے روزے کو دیکھ لیا جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے یہ ہمارے نبی کا فرمان علی شان ہے اپنے امتیوں کے لیے اور ہمارے حضور کے روزے کے اوپر صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اندازہ کریں کہ شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں اور جس فرشتے کی ایک مرتبہ باری آتی ہے وہ تا قیامت ہی اپنی باری کا انتظار کرتا رہے گا اور ہم امتیوں کو یہ کتنا بڑا شرف حاصل ہے کہ اٹھتے بیٹھتے حضور کے روزے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور درود پاک کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں ایک دفعہ محبت کے ساتھ حضور پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں کوئی بھی جو زبان ہے گاڑی میں خاموش نہ بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید حضرات کرام سب سے پہلے جس مقام پر تمام ساتھیوں کی نماز نوافل کی ادائیگی کروائی جائے گی اس زیارت کا نام ہے مسجد قبلتین مسجد قبلتین کا نام تو سب ساتھیوں نے سنا ہوگا سنا نا سب نے
جی مسجد قبلتین میں کیا ہوا تھا؟ مسجد قبلتین وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا مسلمانوں کا قبلہ جس مقام پر تبدیل ہوا تھا. مسجد قبلتین وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا تھا. قبلہ رخ کو بولا جاتا ہے اور تین دو کو، یعنی دو قبلوں والی مسجد. ہمارا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ کسی ساتھی کو پتہ ہے؟ ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس مسجد الاقصی فلسطین میں واقع، جہاں پر آج کل اسرائیل کی جنگ جاری ہے. دعا کرنی ہے، ہم مسافر لوگ ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات وہاں پر ہمارے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرے. آمین. ہمارا موجودہ قبلہ مجاہد کرام خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، جہاں پر آپ نے عمرہ کی سعادت حاصل کی. ہمارے نبی نے تقریباً اور صحابہ کرام نے 16 سے 17 مہینوں تک لگاتار اپنا رخ انور جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی تھی. جب بھی ہمارے نبی نماز پڑھے تو آپ اپنا رخ انور آسمانوں کی طرف کر کے دل میں ایک ہی تمنا دعا رکھتے کہ یا اللہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے. ابھی ہم جس مقام پر جا رہے ہیں یہ مدینہ طیبہ کی سرزمین کا بارڈر ہوتا تھا، اور یہاں پر ہمارے نبی کے زمانے میں ایک قبیلہ آباد تھا. اس قبیلے کا نام تھا بنو سلمہ. بنو سلمہ کی ایک خاتون بیمار تھی. اس خاتون کا لوگ داخل ہوں گے وہ بالکل سامنے آگے تھوڑا نکلیں گے، کالے رنگ کا شرٹ لگا ہے اوپر، وہاں سے خواتین داخل ہوں گے. بالکل سیدھے جانے نفلیں پڑھ ساؤن آئی گیا ہے قبلتین. ٹھیک ہے اساں کی بسٹ کافی گائیڈ کیتا نے اور کیا ساؤن نوافل پڑھسا. ٹھیک ہے 4 نافل پڑھنے. ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اساں چلنا اور انہاں سا جو سا انٹر ہو سا اور اس سائڈ مرد حضرات انٹر ہو جائیں. ٹھیک ہے اور اس جلنے ہیں گیٹ لونے ہیں کپر وغیرہ جائی رہے ہیں. ٹھیک ہے اور نفل ادا کر سا نفل پڑھی رہے ہیں. ٹھیک ہے اور جلنے اندر کی سائڈ کا سسٹم ہے انٹر ہویا ایسا ہے اندر چلو تک جناب. ماشاءاللہ کھجوراں میں بوٹے لگے ہوئے ہیں. کھجوراں نے بوٹے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور ادھر مرد حضرات جڑا نا اندر نماز پڑھی رہے ہیں نفل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور انہاں ساتھ جائی رہے ہیں جی اپنی بسر کی سائڈ. ٹھیک ہے نوافل ادا کر رہے ہیں اور کبوتر ایسا کی ہر جگہ نظر اچھنے. سبحان اللہ. وغیرہ کھڑتی ہیں. ٹھیک ہے انہیں سا جلنا میں اگلی زیارت پر. الحمدللہ ابھی ہم نے قبلتین کی زیارت کو مکمل کر لیا ہے. دعا ہے میری کہ رب تعالیٰ کی ذات یہاں پر ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے. آمین. اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات یہاں پر ہم سب کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ ہماری زیارت تھی مسجد قبلتین. ابھی آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئے گی. مسجد قبلتین کی چھت کے اوپر تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے. آپ کو 2 گنبد بنے نظر آئیں گے قبلتین کی چھت کے اوپر. جیسے ہماری گاڑی گھومے گی اپنے سیدھے حال پہ تھوڑی توجہ رکھنی ہے. ایک بڑا گنبد ہے وہ ہمارے موجودہ قبلے کی نشاندہی کرتا ہے. یہ دیکھیں غزوہ احد. غزوہ احد سید غزوہ احد کا نام سب نے سنا نا جی. اس مقام پر حضور پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ رام فرمائے
हजरत अमीर हमजा के बारे में सब लोग जानते हैं ना, दोनों को वहां पर पेश आया था। और उहद का जो मैदान था, ये जंगे बदर का बदला लेने के लिए ये मैदान उस पर मकाम के ऊपर लगाया गया था। जंगे बदर के मकाम पर कुफारे मुशरकीन के जो बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े सरदार थे, अबू जहल, उमैया बिन खलफ, उतबा, शैबा, वलीद जैसे जो बड़े बड़े कुफारे मुशरकीन के लीडर थे, उनको वहां पर वासिल जहन्नम किया गया था। और बदर के मकाम पर एक औरत थी, अभी हम उसका नाम अदब के साथ पुकारेंगे, क्योंकि उन्होंने उहद की जंग के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। उस औरत का नाम हजरत हिंदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत हिंदा के भाई और बाप को हजूर पाक के चचा ने बदर के मकाम पर वासिले जहन्नम किया था। और हिंदा ने ये अहद कर रखा था कि जब तक मैं अपने भाई और बाप का कत्ल का बदला न ले लूं, चैन से आराम से नहीं बैठूंगी। उसने अपने पास सबसे पहले एक वैशी को तैयार किया। वैशी वो था जो अरब जमाने के अंदर सबसे बेहतरीन तीर अंदाज चलाना जानता था। और इस जंग के दौरान हमारे सहाबा की जो तादाद थी 1000 का लश्कर था, और उनके अंदर 300 मुनाफिकीन थे। मुनाफिक वो होते हैं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने जब 1000 का लश्कर लिया, मदीने से रवाना हुए उहद पहाड़ की तरफ, तो रास्ते से 300 मुनाफिकीन, एक मुनाफिक का नाम था अब्दुल्ला बिन उबई, जो उसकी सरबराही कर रहा था, उसके कहने के ऊपर अलहदगी इख्तियार कर गए। तो जो मेरी तरफ रखनी है, तो जो मेरी तरफ नहीं रखेंगे फिर कोई पता नहीं चलेगा हम किस मकाम पर गए थे, और घूम फिर के वापस चले जाएंगे। मेरा यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चले कि हमारे साहबा ने, हमारे हुजूर ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी जद्दोजहद की है दीन इस्लाम के लिए, हमारे लिए, हमारी उम्मत के लिए। मुझे वो पाकिस्तान वाला बास सिलेंडर ना समझे, तो जो मेरी तरफ रखनी है, वो सीधी बात है। मैं यहाँ पर माइक पकड़ के आपको साहबा की और हुजूर की शान बयान करूंगा सारा दिन इंशाल्लाह। हर बंदा अपने घर से पढ़ के लिख के नहीं आता, ऐसे ही है ना, हर बंदा अपने घर से पढ़ के लिख के नहीं आता। किताबें आजकल कोई नहीं पढ़ता। मदीने का जो अदब है ना, वो किताबों में रह गया। मदीने का अदब सीखें, गालिग्राम मदीने का अदब सीखें। जब बंदा अपने घरों में होता है ना, दिल के अंदर एक ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, या रब दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, या रब दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे दिन रात तेरी रहमत बरसती है। आज मदीने की रहमतें, बरकतें यहाँ पर बरसती, हमारी गुनाहगार आंखें देख रही। आपने शायद अंदाजा नहीं आप लोगों को कि मदीना की जियारत करने के लिए पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों आंखें तरस रही हैं इस दर की जियारत के लिए। जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, हर घर के अंदर मदीने का और मदीने वाले का जिक्र है। तो जाने-ग्राम, अभी हम जिस मकाम पर जा रहे हैं, दोबारा फिर सुन लें, उहद का मकाम है। जब वहां पर जंग छुटती है, तो वहां पर हिंदा ने जो अपने पास एक वैशी को तैयार कर रखा था, वो नेजा लेकर हजरत अमीर हमजा का पीछे से वार करता है नेजे के साथ, और नेजा बिल्कुल आपको आपकी नाफ के ऐन ऊपर लगता है, और जख्मों की ताब ना लाते हुए आपने ऐन मौके के ऊपर जामे शहादत नोश फरमाया। जब जंग को मुकम्मल तौर के ऊपर उलाजे कराम फतह कर चुके, और अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा साहबा को भेजा, जाओ मेरे चचा को ढूंढ के लाओ। तीनों मरतबा जब साहबा वहां पर पहुंचे, और हजरत अमीर हमजा हजूर पाक के चचा उनको नहीं मिले। हजूर पाक की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा, उनके बारे में तो आप जानते हैं ना, हजरत अली की अहलिया हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, हम अपने बाबा के साथ हैं, एक जानब थोड़ा आगे की जानब निकले, एक जानब उजाले कराम लाशों के ढेर पड़े थे। जब हजरत अमीर हमजा को वहां पर पहचाना गया, आपके दोनों पांव कटे हुए थे, दोनों हाथ कटे हुए थे, सीना चाक था, कलेजा बाहर की जानब निकला हुआ था। उजाले कराम, आपकी आंखें निकली हुई, कान कटे हुए, नाक कटा हुआ, हत्ता कि ये जो 2 होंठ है ये भी कटे हुए। उस मकाम पर हुजूर पाक के चचा को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। जब अल्लाह के नबी ने ये पूरा मंजर वहां पर देखा, और हमारे नबी वहां पर जोरों कतार रहे, और बयान फरमाया, क्या अमीर हमजा, आज तूने मेरे चचा होने का हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया। अंता सईद शोदा, कि तुम शहीदों के सरदार हो। क़यामत तक जितने भी शहीद होंगे, हजरत अमीर हमजा उनके सरदार कहलाएंगे।
उनके सरदार कहलाएंगे। जब शहीदों को क़यामत वाले दिन खड़ा किया जाएगा ना, तो सबसे जो पहला झंडा होगा ना, वो हजरत अमीर हमजा के हाथ में होगा, शहीदों का झंडा। और वहां पर एक साहबी और भी है, उनका नाम भी शायद आपने सुना होगा, हजरत हंजला। हजरत हंजला वो साहबी हैं जिनको गसीले मलाइका का लक़ब हासिल है। हजरत हंजला की एक दिन पहले शादी हुई, यानी जंगी उहद से एक दिन पहले, और दूसरे दिन मदीने में ऐलान हुआ जंगे उहद का। अब बगैर गुस्ल किए जब घर से रवाना होते हैं और वहां पर पहुंचकर कुफारे मुशरिकीन को जब वासिल जहन्नम करते हैं, जब खुद शहीद होते हैं और आपका जब जस्दे खाकी ढूंढा जाता है, तो आपके जिस्म से पानी की बूंदें टपक रही थी। जब अल्लाह के नबी को बताया जाता है तो हमारे नबी वहां पर फरमाने वाली शान जारी करते हैं कि हजरत हंजला यहाँ पर गसीले मलाइका हैं, इनको अल्लाह ताला के फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, वो भी वहां पर राम फरमाए। और वहां पर एक सहाबी और है, हजरत मूसा बिन उमैर का वो पहाड़ है, आप सब ने सुना होगा कि मदीने में एक ऐसा पहाड़ है जिसको जन्नत का पहाड़ बोला जाता है, सुना ना सबने? ये वो सामने हमारी गुनाहगार आंखें ये जन्नत के पहाड़ की जियारत कर रही हैं। ये जन्नत का पहाड़ क्यों है, अभी मैं आपको बताता हूँ। हमारे नबी उहद के दामन में जख्मी हुए, हमारे नबी उहद के दामन में जब जख्मी हुए तो हजरत मूसा बिन उमैर, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, लेटाया था। और कुछ लोग ये बयान करते हैं कि हमारे नबी के 2 दंदान यहाँ पर शहीद हुए थे। और हजरत अवैस करनी का नाम तो सबने सुना है ना। हजरत अवैस करनी सारी जिंदगी उन्होंने हुजूर पाक की, ये इस पहाड़ी का नाम है जबल रुमात। काफी लोग इस पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पर हमारे नबी ने जंग को मुकम्मल तौर के ऊपर फतह करने के बाद हिफाजती तौर के ऊपर यहाँ पर 50 बेहतरीन तीर अंदाज, एक सहाबी का नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में यहाँ पर 50 सहाबा तैनात फरमाए थे। और हमारे नबी ने यहाँ पर हुक्म जारी कर दिया था, ऐ मेरे सहाबा, अभी तक जंग का मुकम्मल फैसला नहीं हुआ, आपने इस पहाड़ी का दर्रे का दामन नहीं छोड़ना। कुछ देर गुजरने के बाद हमारे सहाबा समझे कि शायद हम जंग को फतह कर चुके हैं। अपना जंगी सालो सामान इसी पहाड़ी के ऊपर रख कर जब नीचे माले गनीमत इकट्ठा करने नीचे की तरफ उतरे, तो पीछे से हज़रत खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, और अबू जहल के बेटे इकरमा ने बड़ा लश्कर लेकर अकब नुमा से जब हमारे सहाबा पे हमला किया, और वहाँ पर हमारे 50 सहाबा शहीद हुए। कितने सहाबा शहीद हुए थे टोटल? 70 सहाबा शहीद हुए। मुझे महत्व रखनी, ये महत्व तारीखी नहीं है, ये 2015-16 में सऊदी गवर्नमेंट ने बनाया इसको, ये तारीखी नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ तारीखी है वो अभी आपको दिखाते हैं। ये सामने सब साथी जा रहे हैं ना, लोग जा रहे हैं ना, ये जा रहे हैं हमारे सहाबा का सामने बिल्कुल मकबरा है। हमारे सहाबा वहां पर आराम फरमाए, 70 सहाबा, ये सामने देखें उल्टे हाथ के। ये जालियों वाली दीवार सब साथियों को नजर आ रही है, नजर आ रही है ना जी? इसी जालियों वाली जो दीवार है, इसी दीवार के अंदर हमारे 70 सहाबा आराम फरमाए। बाकी किसी भी सहाबी की निशानदेही नहीं है। वो 3 कौन से सहाबी हैं, उनके नाम अपने ज़हनों में रख लें। सबसे पहले हुजूर पाक के चचा हैं हजरत अमीर हमजा, और हजरत अमीर हमजा के साथ ही उसी कब्र के अंदर हजरत मूसा बिन उमैर है। जब आपको देखा या सईद शहदा अस्सलामु अलैकुम या अहलल दियार अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन वल मोमिनात अस्सलामु अलैकुम या हजरत अमीर हमजा अस्सलामु अलैकुम या हजरत मूसा बिन उमैर अस्सलामु अलैकुम या हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। बिल्कुल सीधे जाना, सलाम पेश करके यहाँ पर हम गाड़ी रोकेंगे, बिल्कुल सीधे जाना, सलाम पेश करके वापस आना। इसके बाद इंशाल्लाह मस्जिद कुबा चलेंगे, वहाँ पर नमाज नौफल की अदाई करें इंशाल्लाह। और उन साथ जुले जी पहाड़ी साइड ठीक है, इधर चासा पक्सा कबूतर असांखे हर जगह नज़र आ रहे। और इस साइड खजूर वगैरह ने दरख्त काफ़ी लगे हुए हैं। ये सारी पहाड़ी छनिया विच अजाखत जंग लगी सी, ठीक है।
कबूतर असां की जिधर जाने हैं कबूतर असां की हर जगह नाल नजर रचने और रोड़ा सा इधर चुले हैं ठीक है और काफ़ी रश है नहीं उन्हें जिला पता नहीं शहीद ना हाँ बीमार हो बीमार ही ना तीर मारिया से ना पत्थर है पर सारे बंदे भजाई रहे एक क्या कर सो नहीं याद रख सकते यदगिरी पहाड़ी मैं चाहता निके निके चा पहाड़ी ये ठीक है कई चाहता हूँ उन्हें साथ जा क्योंकि पास साढ़ा इंतज़ार करी रही होती अजवा ओहद असा तकिया हुआ सब कुछ तको पहाड़ियाँ वगैरह तकियां किताबा वगैरह पढ़े असी ठीक है और आसान हो सके अजवा ओहद खाली सुनते ही सी सब को लेकिन अज अपनी अखा नाल लाइव तकी रहे और अज तुसा भी दसी रहे हैं तो बाकी हूँ अस और ज़ियारतां च भी जुस्सां अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह ताला ने शुक्र है कि तको असां एह्दी जगह अपनी अखा नाल तकने पे हैं वैसे असां किताबां च सुनती सी ठीक है और कोई थोड़ियां बहुतियां वीडियो बंदा तक किन्ना चलो तो लेकिन अज असां अपनी अखा नाल लाइव तकी रहे हैं अल्लाह ताला ने शुक्र है अल्लाह ताला ने शुक्र है हर वक्त असां अल्लाह ताला ने शुक्र अदा करने और नाल ही मैं अपने भैन भरा वास्ते वीडियो बनानी पियां कि भैन भरा भी तकी किन्ना वीडियो ठीक है और हूँ असां बस वाली साइड जाई रहे हैं क्योंकि बस खलती है इंतज़ार करी रही है तो एक बारी मैं फिर कैमरा मारी छोड़नी है सारा चेक करी बिना और नाल ही दियो असा की इजाज़त जाना नहीं कुदरे सा अगले वो लोग ना बड़ा इंतज़ार करना है तो नवे व्लॉग विच मिलने हैं अल्लाह सोने वाला है।